money po. And of course, kung may babayaran mo 10 pence per head po para po sa environmental. Saan? Ano, 170 po. Good morning po. Environmental fee lang po, 10 pesos per head. Ay, ticket. Sige po. Welcome to Villa Colmena Resort. Hey yo, what's up? Ito na naman si Papa J, ang inyong Papa J na galang motorista. Kamote na. Gwapo pa. Diba? Kasama pala natin si Bon, na tattoo artist. Oh, putang ina mga tattoo mo. Yo, what's up? Tignan mo tattoo boy. Villa Colmena. Kasama ang tropa pips. Weekend. Today is Saturday. Saturday night. Happy birthday pala kay Kwatape. Si Supet Tropa Peps. Tupak Motovlog. Kay Topak Motovlog. Happy birthday. Happy birthday to you. Dahil birthday mo, magpakanton ka. At ikaw ang sagot. Stupid. Wisit. Tell me. Tell me. Why? Why? Bakit nga ba? Viral. Stupid. Yun, ganda naman kanina. Sunflower. Sunflower yan. Tapos, I love Villa Colmena. Yun, sige. Yun o. Video eh. Shoutout mo na oh. Atak sa mga ano yan? Mga TBS. Nagkasaan ka kuya? Cavite kami. Paliparan. Pangalan mo? Janjan. Shoutout kay Jan Shoutout Jan. to mga Yay! Oh. Shout out kay Oji Barek ng Team Stress at Oji Noson. Yeah! Ikaw te. Ay, Okay lang. Maligo kayo mag-photo drawing. Okay. Shoutout sa mga TBS. Thank you. Colmena. Ikaw sir, anong shoutout mo sir? Ayan. Shout out sa mga naka-unfollow kay Papa J. Angit mo. Kuyang ihawan. Unang kagat ni Mark. Delicious. Delicious. Nam-nam. Manam-nam pa. Wow, chicken. Chicken. Tender juicy. Tender na kanina pa nga. Sarap. Magawa, busog ka na. Back na yan. Back. Yari ka. Yari. Yari yung hotdog. Pamaya talong na naman mamaya. Kuya, shoutout mo na.
Yun, shoutout nga pala sa Tanawan Toda. Yun, alias Pogi, tawag nila sa akin na yan. Pogi, tawag pati sa, shoutout din sa biyahe ng jeep ng 13 Naik Group A kay Pres Arnold. Yung shoutout, nagbibiyahe din ako dyan. Pati sa daddy ko, shoutout kay Daddy Jason. Thank you. Thank you. Yeah, birthday boy! Happy birthday, Kuya Kape! Ay, birthday dito pa! Picture na to natin lagi kaya marami tong buwan to. Marami followers to. Good one. You can't buy happiness, but you can buy healthy. And that's kind of the same thing. Oh, eat. Palipad tayo ng drone loads para makita natin yung aerial shot. Tara G.